Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Ketika menghafal Al-Quran, kemampuan menghafal setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali membaca, dia sudah hafal. Alhamdulillah. Tetapi kemudian, kebanyakan orang tidak seperti itu. Maka apa cara kita untuk menghafal Al-Quran? Ada beberapa tips yang bisa antum pakai untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah, ketika mendapati bacaan ayat yang panjang, kita bisa lakukan untuk mempermudah hafalan dengan cara memenggal bacaan ayatnya. Maka kita penggal, kita potong-potong pendek. Tujuannya apa? Agar mudah untuk dihafal. Kemudian yang kedua, setelah kita potong pendek, kita penggal-penggal. Yang kedua adalah mengulang-ulang bacaan. Betul-betul diulang bacaannya, diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan makhrajnya. Betul-betul diulang. Diulang sebanyak-banyaknya, bisa 10 kali, bisa 20 kali, tergantung kecepatan menghafal antum. Kemudian yang ketiga adalah setelah diulang-ulang barulah dihafalkan. Insya Allah kalau antum ikuti 3 tips ini, apapun ayatnya akan mudah untuk dihafal dengan ikhlas karena Allah. Murojaah kita hari ini surat Al-Baqarah ayat 16 sampai dengan 25. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل
أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Untuk hafalannya ayat 106. Perhatikan panjang pendeknya, perhatikan makhrajnya. Setelah dipenggal-penggal kita hafalkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha 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 Na'ti bi khairin minha aw misliha 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 Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir
Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Untuk sains Al-Quran, mu'alim akan membacakan masing-masing 5 contoh ayat yang mengandung hukum bacaan idgham mimi, izhar syafawi, dan ikhfa syafawi. Beberapa ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan idgham mimi. Yang pertama, surat Al-Mursalat ayat 20. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Yang kedua, Al-Mursalat ayat 46. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Yang ketiga, Al-Mutaffifin ayat 4. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Yang keempat, Al-Buruj ayat 20. Wallahu min waraihim muhit. Kemudian yang kelima, Al-Humazah ayat 8. Innaha alaihim muqsadah. Izhar syafawi, Al-Ikhlas ayat 3 ada 2 contoh yang mengandung hukum bacaan izhar syafawi. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Yang kedua, lam yulad. Yang ketiga, surat Al-Hab ayat 4. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Yang keempat, surat Al-Kafirun ayat 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Yang kelima, surat Al-Ma'un ayat 6. Alladzina hum yura'un. Ikhfa syafawi yang pertama, surat Al-Adiyat ayat 11.
Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Yang kedua surat Asy-Syams ayat 14. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Yang ketiga surat Al-Insyiqaq ayat 24. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang keempat surat An-Nazi'at ayat 14. Fa'idhahum bis-sahirah. Yang kelima surat At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Tugas antum sekarang, carilah masing-masing 10 contoh bacaan yang mengandung hukum idgham mimi, izhar syafawi, dan ikhfa syafawi. Masing-masing 10 contoh selain contoh yang sudah mu'alim berikan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.